jedhe sareen keenya. Akami Oromiifa cimaadha. Maaliif sitti hima? Oromiifa keessa jecha kana maal jedhama? Qoy. Anatti Ingiliffa dhaga'uu jalqabe moo isumatu iyyuu Oromiffaa haasaa jira? Namni muluu qabuun naannoo keessanitti akkamitti biyya Morokootti dhiirummaa yookiin jagnummaa namni muluu qabutu dhiirota hunda caala jedhameetiin yaadama. Biyya Tarkiitti yoo muluu qabaatte qofaan dubartii lama Turkiitti dandeessa jedhama. Namni muluu qabu akka Itoophiyaatti akka nama qaama miidhamtootaa jedhamee jalatti ramadama. Isinammoo warroonni jaarsi keessan dhufee keessan na dubbisee gisee jaarsa keessan fuudhee mana keessa ol darbe dhuftanii balbala duubaa waccan jechuudha. Saree kan kee hidhadhu dura. Tichi kun waggoota 55 dubartoota sodaatee ija dubartoota jalaa dhokatee jiraata. Amma kunuyyuu nu sodaachisaa jira. Biroo isma shamarran tokko kabajaa siitiin sitti dhuftu taanaan kabajaa sii fudhattee sitti heerumtu taanaan. Eshi. Natu siin jedhee jaartii 3-4 irratti fuudha. Bakka. Kanan barbaadaa jira Ansiluma. Haasaa kanan barbaadaa jira Ansiluma. Haasaa kana guddaa. Oh my god. Artist John Daniel Ifati Amarif badek. Amarif nyaatamne. والله العظيم عرب ሀገር ሲጣብሰ ብር የምታስልክ ወንድ አላህ ፈሪያስ በላሲ ጀመረ ደግሞ ሰው የሆነ አይቻላል ምን ከአረብ ሀገር ሴቶች ብር የሚበላ ሲሉማ ዲራሚት ጆሌ ቢያ አረብ አራከሰና ጭንቀምቴ ከሰና ታቴ ፍዱ ጀላኛችሁ ዱጋ አረብ ብቻ ጀቹ የቲማ ቤክቶ መቲ የቲማ ራከኛችሁ ትለካሽ ዱባርቲስ ጋባ ልፍቱ ልብስቲኪ ከ ፉኛን ከሶስ ቆልሱ ካቴጎሪ ከንዲበናን በኔ ሁንዲ ከነ ቦጣቴ ፎቶ ካቴ ፖስቲንግ ጎዲን ጅኒን ፖስት ተቆሉ Maini jedhe sareen keenya intau abbaa maal godhaa jirtu mucaa kana gara mushirraatti geessaa jirtu miti mucatti gara mushirraatti geessaa jirtu malee ofii fuudhaan jirtan sargiidha Oruta sargiidha amanu kana amma dhaqanii dhagaa diimaa haammatanka Qoy aadaa keenya keessatti ko kan walii yaadan kan jedhamu tokkotu jira walii yaaduu qabna gizee kana keessa maasin amma akkamitti taa'amma qoyshi Yewwanaasin taa'uu danda'a garuu beekamu beektu maaliifuu garuu akkataatti walii galtanii garuu akka kana gara itti deemtanii nutti hima Dhugaa Rabbi nu barsiisaa bakka galgala dhufnee simbiratti baranna dhugaa Rabbi chawaan kan. Akami Oromiifa cimaadha. Maaliif sitti hima? Oromiifa keessa jecha kana maal jedhama? Qoy. Anatti Ingiliffa dhaga'uu jalqabe moo isumatu iyyuu Oromiffaa haasaa jira? Orota gurra kooti moo gurra eenyuuti kun natti hima? Natti himaa gizeedhaan. Miti jecha kana maal jedhama? Bala. Akkasumas yeroo makiina garagalu balaa miti balaa jedhama. Miti kan dirmaatti diipoo faala. Oromiffaan barsiisaa jira namichi kun. Kana maal jedhama? Oromiffaan barsiisaa jira. Miti so baay'ee cimaadha. Balaa jecha kan biraadha. Isinii garaa jiramti wanti inni jedhaa jiru. Bakka gizee kana kowaa barsiisuudha afaan qofa beekuun barbaachisaadha. Waan barbaadan barsiisuu hin dandeessu. namni beekumsa hin qabne qabeenya hin qabne oromoo ta'uu hin qabu namni muluu qabuun naannoo keessanitti akkamitti ilaalama ajaa'ibummaa namni muluu qabuun akka biyyoota garagaraatti ilaalcha isaaf qaban hanga xumuraa dhageeffadhaa dhuguma ajab nama jechisiisaa biyya Morokootti dhiirummaa yookiin jagnummaa muluu qabutu dhiirota hunda caala jedhameetiin yaadama biyya Tarkiitti yoo muluu qabaatte qofaan dubartii lama Turkiitti dandeessa jedhama biyya Biraazilitti ammoo nama muluu qabu yoo argatte dubartiin sun carraa qabeettiidha jedhamee yaadama
biyya Paakistaanitti ammoo muluu qabaannan nama qabeenya hin qabne yoo taates dubartii barbaadde ni fuuta jedhan. Biyya Indoneeshiyaatti ammoo nama muluu qabu qofatu nama walitti fuusisa yookiin maanguddoota jechuudha. Biyya Awustiraaliyaatti dhalaan nama muluu qabu argannaan jaarsa ishee duraa hiiktee itti heerumti jedhan. Biyya Fiinlaanditti dubartoonni yeroo yuunivarsiitii seenan barnoota xumuranii bahu caalaa jaarsa muluu qabutti heerumuu barbaadutu caala jedhama. Biyya Mozaambikitti ammoo namni muluu qabu warqiin nabiyyiin biyya ofiitiin kabajamu jedhama. jedhamee yaadama. Biyya keenyatti yookiin Itoophiyaatti namni muluu qabu maal jedhamee yaadama? Yaada naannoo keessanii koomii. Namni muluu qabu akka Itoophiyaatti akka nama qaama miidhamtootaa jedhamee jalatti ramadama. Kan kana jedhe anaa miti. Anis komantii irraa dubbiseetani kan kana jedhe anaa miti. Anyways meemee jaalala kana naa dhaadhaa. Dashi. واو اطيب عصير بيشربوه. اوه كان ساميا بريتشي. كان ساميا. اركا فرتك. اركا فرتك. ituun deeynyaadhu jedhama siluma. ituun deeynyaadhu jedhama garuu si kana deemiti. Haa ta'u akkuma ijoollee sabiiti isinis. ده كان حلو هذا حامد. ايه بس هذا اتقل اطيب ده خفيف كتير. طيب طيب هذا لا يا إيش كان أركافوناني نفون ترينو حياة عمري ما شربتك وان ترينو نفسه كان أركافوناني خدي تبعك طيب طيب تبعي مو طيب. كوي وروني جارسنا ما تاتن ما فاد أفاتي چنكتو كوي تغار بينتي ما فاد أفاتي چنكتو Ati faatee kanaan booda seera baafatte. Soo seera sii kanaan yoo hin bulle abbaa manaa kee dhabaa jirta ati. Warra kana maal haa godhu? Maal haa godhu? Isin ammoo warroonni jaarsi keessan dhufee keessaan na dubbisee gisee jaarsa keessan fuudhee mana keessa ol darbe dhuftanii balbala duubaa waccan jechuudha. Saree kan kee hidhadhu dura. Buchullaa kan kee. Buchullaa keessan narraa hidhadhaa. Isiniin jedheeraan buchullaa keessan balbala duubaa narraa hidhadhaa. Narraa hidhadhu. Narraa hidhadhu buchullaa keessan. Buchullaa keessan gaafa narraa hidhattan an dhufeetiin hin dubbisu. Dhufee na dubbifnaan wallaahi billaahi rabbi kakadhe. Ilmoota qabaatee na dubbise. Lama qabaatee na dubbise. Safuun afeera oroota. Oroota safuun keenya ergasii afeera. Safuun afeera. Qollaatti mana keessa ol fannisa yoo akka teephaatitti addaan dhisa laa. Abadan. Hillim godhee dibbiin godhee dhukkee irraa kaasee janajjan. Hillim godhee. Safuun afeera oroota. Maara taata ati gattee haati faatee lafa. Oroota safuun keenya afeera. Miskiina gandaa lafa gatu qabaaniin ati gattee. Warqina irraa harka irraa qabanii sibiila nama fakkaata ati quuftee gattee. Quufaan guyyaa gabaan beeku. Quufaan guyyaa gabaan beeku. Ijoollee shan. Ja'a qabaattee ijoollee shan qabaattee ijoollee 15 qabaattee haadha faatee jalaan baatu. Bakka soo kanaafuu jennaan abbaa manaa kee adabadhu qabadhu jedhamaa jirta. Namtichi kun waggoota 55 dubartoota sodaatee ija dubartoota jalaa dhokatee jiraata. Maqaan isaa Kaliyaan Izaamiyuutaa kan jedhamu yoo ta'u lammii biyya Ruwaandaati. Umrii isaa waggaa 16 irraa eegalee dubartoota wajjin wal qunnamtii saalaa gochuu waan sodaateef sodaa kanarraa ka'ee boolla qotatee achi keessa jiraata. Namni kun sodaa humnaa olii qabaachuurraa kan ka'e dubartootarraa of fageessee jiraachaa jira. Amma umriin isaa waggaa 71 yoo ta'u waggoota 55 sodaachisaa jira. Ijaan hin argin jiraatee jira. Namtichi kun waggoota kana hunda dubartoota waliin fuulaa fuulatti wal arguu dhabuu irraa kan ka'e maddoonni tokko tokko akka gabaasanitti nama dhiirummaan isaas hin tuqamne jedhameera. Dubartoota irraa fagaatee dhokatee jiraachuu isaa kan dubbatu namtichi kun nyaataa fi uffata kan dhiyeessaniif garuu dubartoota dabalatee hawaasa naannichaa ta'uutu himama. Kan nama ajaa'ibu ammoo namni Bakka yeroo dhukkubsatu keessatti caatittii dhumaan akkamam. Amma kunuyyuu nu sodaachisaa jira. Maa inni nu sodaachise naa malee jiru. Qoy amma nu nama firan qabne fakkaanna. Maaf nu sodaachistu. Biroo isma shamarran tokko kabajaa siitiin sitti dhuftu taanaan kabajaa si fudhattee sitti neerumtu taanaan. Eshi. Natu siin jedhee jaartii 3-4 irratti fuudhu. Bakka. Kanan barbaadaa jira ansiluma. Haasaa kanan barbaadaa jira ansiluma. Haasaa kadha guddaa. Namana danqabaa maanta nuun godhanii. Arrabni koo si facitu. Arrabni koo si facitu ansiluma kanan barbaadaa jira. Haasaa kanan barbaadaa jira. Wallahi natu siin
ባለጌ ከነረ ወረበል ጋር የምረን ነው እናንተ ወርሰው ቆፍረዱ የሮቶ ኮቶኮ ማመድ ከሩፍኒ ማልስ ሸለሙ ነረት ፉት የትላ ከዋን ከበጃን ነጥይ ከበጃን ሲቀበጥ ነጥይ ነረት ፉት ሲላንቆ ሰለተፉ ባለጌቲ አካሲ ሼሪ ወዲ ወንጎላቲ ኡጋዳ በቃ አቲኑ ጅራዱ በቃ ገቲ አከስ ጀቴና ኑ ጅራዱ ዋን እንቀብኔኒ ሲሆነ ጀጂ ነቲኖ ዋን እንቀብኔኒ ሲሆነ ቀቀ ነቲን ቆሩ ከነጀናኒ ሞካ ከንድሩባ ቆፋ ሚቲ ከናሳ ሙካን ኢራስ ጅራ እሰንስ ከበጀ ከሰን ዮኒ ግኔ እሰንስ አከበር ባደ ኖኖ ማውጅን ታታ ንጀርስ አከሰና ተወደደው እሺ ኡመታ ኢትዮጵያ ገማቺ ሱዳፍ የምን ፖለቲካ አበሻ ለማስተሰብ እሺ ምን ደስተው በቃ በቃላ 2 ደቂቃ ማብራቱን አጥፍቶ ማልቀቅ በቃ ማብራቲ ዳም ሰኒቦ ቤሱን እንጋ ስድስት ምሰል ከተማ በቡ አራራ ማብራት ኃይሎች የስራችሁ ማለት ፈጣሪ እድሜና ጤና ይስጣችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ አፍታቱ ለምንም እኮ ሽሩሩ አያስፈልግም ለአበሻ ደስታ ደግሞ መጨነቅ አረ እንደውም ለአብይ ራሱ አድርሱልኝ ምንም እንትን ያስፈልግም እንደውም የተጣላው ሰው ሁላ ነው የሚታረቀው 2 ቀን ማብራት ከጠፋ ወጣ ደግሞ ይታረቃል ቤት ውስጥ የተጣላ ሰው አረ የምን ውሽሩ ኦሮታ ጊዜ ከነ ከሰተኩ መደገሰኑ ኢራኒ ፍስራኤል ባየ ወሎላ ጅሩ ገሩሙ ቢዩታ አዳዳ ከሰ ነምኒ በከለ መትቤጀ እኒ ካን ዋይ አማንቲሴ እስራኤልን ኢራኒን ደገፍ ሶ ከነጀቹኒ ሞ ዋንጀረ ከሰ ጅሩ ዋንቁልቁሉ ሳቱ በሬ አከም እስራኤሎች ሙስሊም ናቸው ወይስ ክርስቲያን? እስራኤል በአካባቢዋ ላይ ካሉ ሀገራት ጋር የምታደርገውን ጦርነት ከሃይማኖት ጋር የምታያይዙ ኢትዮጵያውያን ይሄ መረጃ ለእናንተ ነው። ሌሎቻችሁ ማሳለፍ ትችላላችሁ። እስራኤል ውስጥ ከፍተኛ ተከታይ ያላቸው ሃይማኖቶችን በዝርዝር እነግራቸዋለሁ። አንደኛ አይሁዶች 7.1 ሚሊዮን ናቸው ወይንም ደግሞ 73.6% ይይዛሉ ከእስራኤል ህዝቦች ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ላይ ይቀመጣሉ። ሁለተኛ ሙስሊሞች ናቸው 1.7 ሚሊዮን ያህል ይደርሳሉ ወይንም ደግሞ 18.1% ይሆናሉ እስራኤል ውስጥ የሚገኙ ሙስሊሞች ማለት ነው። ክርስቲያኖች 180 ሺህ ብቻ ናቸው ወይንም ደግሞ 1.9% ማለት። አራተኛው ባገኘሁት መረጃ መሰረት ድሩዝ የሚባል ሃይማኖት ነው 151 ሺህ ናቸው ወይንም ደግሞ 1.6% ብቻ። ቀሪው 4.8 የሚሆነው ፐርሰንት ደግሞ ሃይማኖት የለውም። ስለዚህ ብዙዎቻችሁ ክርስትና ወይንም ደግሞ እስልምናን ወግናችሁ የምትከራከሩ ሰዎች ቲክቶክ ላይ ወይንም ኮሜንት ላይ የምትጽፉ ሰዎች ይሄንን አይታ አኩማ ደገሰኒ ጋ ቢየ እስራኤል ኪሰቲ አመንቲ ረጫላቲ ከም ባየቱ ጆስ እኒ ለመፋ ሙስሊማ እኒ ሰደፋን ክርስቲያኒ ሶ ነምኒ ቢየ ከኝ ከሳዋን እኒ ሴው ከሳ እኒ ጉዳን እስራኤል ሙሉ በሙሉ ሲ አመንታ ክርስቲያናት ጀደኒያ ሙርሰገናኔ ኡሩርሰጊቤ አቼኮ ሲገንዳታቤ አቼኮ ሲገንዳታቤ አቼኮ ሲገንዳታቤ አቼኮ ሲገንዳታቤ ዋቶኮ ቢሻንዴ ሜዴብስኔ ወራቡ አልቶኮ ኑር ካቤ ጅራና ምችኩን ሳርሲ ዱርብዴ ነኛታ አናሚ ተቡቀቴቲ አይነማ ፊጉ በርባዳ ኒ ጉዱ ፈቴቲ ፈጫፈኔ በቆላ ከደርበና ለፈንቡኔ ከጃለታ ዲራጅማ ከደርበና ነቆ በተደጋጋሚ እንስንጆሌ ወዴት በቃ ብራችሁ ራዲ ረጅማ ምናምን ከንጡጡ ቃርታ ነው አራኑ ገድኑ ታያችሁላላ ቢያብራከስ ኩኛ ባቦ አንፈልግም ኢሲንስ ሞዱር ቢቀኛ ዱር ቢወራጅማችሁ እጅጌሰን ከሾሎቄ ሲምባሩ ተመለሺ ወደ ቦታሽ ነው ምንድነው የሚባለው ኦሮሚፊ ዮርካ በዳጅራም ኦሮሚፊ ዮርካ በዳጅራ ኦሮታ መቼም ጎታዳ መቼም ጅማኪንግ ነው እንዲሆን አትጠራጠሩም አይደል የምትሳደቡት ምናምን ራሳችሁን ጠብቁ ቆዩ ኦ ማይ ጋድ ካኑ በሌሳሩ አመከነ ሰኑ አከናቲ ወልህራ ጅሩ አከናቲ ጊዜኑ ወልህሩ ጀቹ አላተ ኬኛፍ ባየ ከራበና ጅረ ጠላኒ ኬኛ አከበርባደኑ ከሰገለ አከበርባደኑ ቦርጩ ደንዳ ዲራ ከሲ ዱርባ ከሲ አደራ ረቢ ዋንካነ ከሳባ አደራ ረብ ቻይስን ሀሪኑ ኑፍቶኩ ነጨበጣ ኦ ማይ ጋድ የኢትዮጵያ ብሔረሰብ ድምጻችን እንደሚሰማ በአላህ ስም በእግዚአብሔር ስም አርቲስት ጆን ዳንኤል ይፈቲ አማርፍኛ ተብነክ ይሄ ልጅ እኮ ነፍሰ ገዳይ አይደለም አማርፍኛ ተብነክ አይወረድ
አይፈረደም ብሎ እኮ ያወራ እንጂ እኮ ሰው አልገደለም። አገሩን ይፈቲ ፊቲ ለአማርኛ ፊቲ ለአማርኛ አንድ አመት እኮ ቀርባ ልጁ ከእስር ቤት ገባ። ኧረ በአላህ ይሄን አርቲስት ጆን ዳንኤል የፍቅር የኢትዮጵያ ብሔረሰብ ፍቱት ጆን ዳንኤል ሐራም ፍቱት። የኢትዮጵያ መንግስት እስቲ ብሔረሰብ ለጆን ዳንኤል ድምጽ እንሆናለን። በአላህ ይሄን ፊቲ ለጆን ዳንኤል በጣም ሁሉም ሰው ይፈቅራል ይወዳል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ሰው ምስኪን ያግዛል። ፍቱ ጆን ማይን ያዳኮ ጆን ዳንኤል ዋንቆ ባቲው ካዋና ደትሲ ጎዴው ጅራት ኑቲሚ በቃ ይፍቲ ከዲሲቲ ኑቲሚ ንስ ደምኔ ሰላማዊ ሰልፊ ባናፊ ጉርባን ኩለሚ ኢራኒ ገሩ በሳስቱ ኤርገመ እስራኤል ባአቴ ማለ ጉዳ እስራኤሎታ ራፍዳቴ ኢቺቲ ኢራኖታ እስራኤሊፍ ቆዳ ቱሬ ኦገንቶታ ሄዱ ኢራን jechuudha kan guyyaa jalqaba Israa'el jechuudha leella raawwateen ajjeefte fitte kan jechuudha kallattii haayee jechuudha sababa du'a wareegama isaanii ta'e gurbaa kanaadha. Iraanonnis jechuudha erga isa ta'uu baranii qabanii booda jechuudha misaa'ila jechuudha Israa'eliin dhowwaan irratti hidhuudhaan kalee jechuudha hidhaa oolchanii hoottunoolii isin gaafannutti keetaa jechuudha firraa kafalisiin hin jennu Israa'elootuma jechuudha ergamaa turteef san deebitee rukutu qabdaa misaa'ila keenya wajjin jaanii jechuudha saa'ila irratti hidhaa oolchanii edee jechuudha misaa'ilota eda gara Israa'el jechuudha raawwatanii wajjin ergamuun dhabu biyyaa fi lammiitante gante kanaatu si galataa jaanii ni jechuudha isin galee akkana gantuun yeroo takkalleewu galata argachuudha qabdi. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Baaqi isaati kun dhugaa rabbicha namni biyya gane yeroo kamiinuu taanaan nama tokko iyyuu hin fayyadu. Mubaarik ajjeefamuuf hin jiraa jiru. Biyya kana keessa of eeggadhu marzii waan itti nyaattu keessa buusanii si ajjeesu wenne qaata sitti himne qaata. Amma kun salphaadha baga rabbi lubbuu kee hambise adaraa mana Oromoo tokkooti adaraan siin jedha adaraa nu barbaachistaati nu barbaachista si barbaanna. Mana nama tokko mana Oromoo tokkooti shaayin dhugin. Marzii keessa buustee sii kenniti ijoolleen hattuuwwan Dubaayii akka kanattiin ilkaan sitti baasteetuyyuu garaan see keessi waa biraa yaada. Saree qofatu mana ofitti nama nyaata. Saree keessan jirtu. Warri ati dhaqxee mana jaraatii hoteela jaraatii nyaattus nyaattee warri mana ati hoteela jaraatti tumamtes hundi jaraayyuu tokkuma mana Oromoo tokkooti shaayin dhugin kana booddee amma lubbuun kee bagaafee biyyichi biyya seera qabudha. Nama kana qabatamaan beekta yoo ta'e seeratti si dhiyeessina. Wanni si sodaachisu hin jiru. Nuun gahi keezii isaa seeraan nutti mikkeessaan silkiilleen kaastu, miiseejiilleen deebistu, sagaleelleen deebistu. Please share godhaa biraan nagaa mubaarikiin biraan. Mana saroota ijoollee Oromoo saroota qarriffaa qarattee birrii faaxee mana ciiftee nyaattee bartee ati saaxiltee hattummaa see saaxiltee jennaan si tumuudhaaf sitti yaate mana jaraatii dhaqxee waa tokko hin dhugin hin nyaatin ammaan booda si ajjeesu. Kanaafiyyuu ati rabbi dhala keetti nagaan deebisee si galchu biyya kana jiraachuullee ta'u ammaan booda garuu jechuudha hattuuwwan Dubaayii mataa keessan irraa anatu gadi hin bu'u na argitu. Namni nama anciisu garuu immoo nama akka kana uummataaf dhaabbatu nama akka kana ijoolleedhaaf dhaabbatu nama akka kana miidhamaadhaaf dhaabbatu miidhuun dhugaa rabbicha baay'ee jabaata. Mucaan kun islaama yoon isiniin jedhe namantu akkaataa isiitti qaraatu quraanallee miti akkaataa isiitti jedhaa jirtu qofa dhagaa. فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية اللهم إني Oroota nama kana fuula isaa qofa laaltanii keessoo isaa baruu hin dandeessanu dhugaa rabbi. Amma mucattiin kun gizee akka kana laaltan waa maaliif hin beektu fakkaatti? Nin fakkaatu garuu keessoon si immoo waan cimaadha. Akka kana ta'uun si rakkina guddaa somataa jiru moo nama kana irra keessa qofa laallee waa tokko murteessuu hin dandeenyu. አንቺ ብትታመሚስ ማን ይሰበስብልሻል? እኔ ፌመስ ነኝ ወይ ታዋቂ ነኝ ወይ ታቦኩኝ በእናንተ አንኩላሊት የሆነ ነገር ሆነ እርዳታ መጥቼ ጠየቅኩኝ ወይ እኔ ሳምኩን እንደው ነበር ብለሽ ትረጂኛለሽ። ታከማለሁ እኖራለሁ
የሆነ ነገር በሆን ትረጂኛለሽ፣ ታከማለሁ። አንቺ ማን ይረዳሽ? እስኪ አንዳችሁ እንደው በጣም የሙሂብ ተከታታዮቻችን ነው ማወራችሁ ዩቲዩብ ላይ ምናምን ኢሳምና ኢክራም ተጋቡ፣ በጣም ነው የምንወዳችሁ፣ በጣም እኮ ነው የምናከብራችሁ ምናምን የምትሉ ሰዎች እስኪ ነው ብትታመሙ እናንተ ማን ይደርስላችኋል? በአላህ ወላሂ ምሬ ነው። ማን ይደርስላችኋል? እና ለራሳችሁ ኑሩሽ። ባናቱ ይተጋል ሁሉም ሰው ቆይ እና ወንዶችም ቢሆን አላህን ፍሩ። እነሱ ይኸውላችሁ ምን መሰላችሁ አሁን የተላለፈ ነው። ለወንድ ብር ትልካላችሁ፣ ወንድ ጋር ትንከባከባላችሁ ምናምና በደንብ ነው የምንረዳችሁ። ባይዘው እናንተ ከእድሜ ጋር ትዳር እንዳያመልጣችሁ ትዳሬ ብላችሁ ነው የሆነ ሰው የምታግዙት። ወላሂ ምሬ ነው። ትዳር ይሆነኛል ልጅ አገኛለሁ እዚህ ከጎንም ስራ እየሰራው እሱንም እየተንከባከብኩ ብላችሁ ስትመጡ የምታርፉበት ፍቅር እንዳለ ትዳር እንዳለ አስባችሁ ገንዘባችሁን ትልካላችሁ። ይህ ወንድ አላህ ፈር ያስበላህ። ወላሂ ለአዚም አረብ ሀገር ሴት ጠብሰ ብር የምታስልክ ወንድ አላህ ፈር ያስበላህ። ሲጀመር ደግሞ ሰው የሆነ አይቻላቅም። እኔ ከአረብ ሀገር ሴቶች ብር የሚበላ ሲሉ ማዲራሚት ጆሌ ብያ አረብ አራ ከሰና ጭንቀምቴ ከሰና ታቴ ፍዱ ጀላኛችሁ ዱጋ ረብቻ ጀቹ የቲማ ቤክቶ መቲ የቲማ ራከኛችሁ ትለካሽ ቶርባኒቲ ኦጂን ጎጋ ከሰ ብያሰን ሰራ ሉቅሱ ጀመረ ዲረ ቆፋሚት ዱባርቲኒስ ጋባ ድፍቱ ልብስቲኪ ከ ፉኛን ከሶች ቆቹ ቀተገሪ ከንዲበናን በእነ ሁንዲ ከነ ቦጣቴ ፎቶ ካቴ ፖስቲንግ ጎዲን ጅኒን ፖስት ተቆዱ የሮ መዳሚ ሰፉርዳ ወደለ ባቱ ሰና ማሊፍ ፎቶ ካቴ ቪዲዮ ወራብደን ገዲን ከጅብዶት የሮ ሽንት ቤት ሚጭተን ሰና ይስንቱ ነማ ማሊፍ ቪዲዮ ወራብደን ገዲስን ሁንዲ ሲቶቹ ነው ወላሂ ቪዲዮ ሰከንታ ወራብዲ አነመላ ቪዲዮ ቁሎ አመነል ግነማ ሁሉ መከናነን ቪዲዮ ወራበከ ሰዲባታኒ ይቀታኒ አሬደ ስሬፈቹ ነመና ያደችሳል ሁበ ያረኒ ከጉደቴ ራም ከይዳ ከናና ከማለን ኢኑመ ያደዱማ አከንጅሩ ጅሬኒ ከሰኒ ቪዲዮ ቶርባና ዳንጋት ይሳፈን ይወጀረን ይወለ ቶርባንጋላ ከሳ ቡድራቡ ለትዲ ባታኒ አልከም ቡድራን አምቡሉ ሸመራን ጀቹ አልከም ቡድራኒ ባታኒ ቡሉ ኪያሪ እንጀራ ነው ጀቲ ባታኒ ቡሉ ዋን ኪያሪ እንጀራ ወዱ እንደው መዲ ከነቲ ዘባዲ ዲበቱ ኡሩ ከነቲ ጎደሬ ዲበቱ ፉል ጀራ አልከኒ ሙለቱ ቶርቤ ቶኮ ኤርገ ፉለ ጀራ በበሬቸኒ ቦዳ ሜካፕ ዲበታኒ ከነመ ሱቢ ካኔ ጁ ሜካፕ ዲበታኒ galgala video yo milkaay sanu video ko torba warabama rabbi tan ka kadda chu video ko torba warabde ko tan tabarat ninta ajene me hiriyaate dame messengeran namatti video nda wala me agar sibame inta video kun jedame gadi fama jira jolle ko shawadamtani video no matlak jedani wallahi video sa afur nama warabu me kan video to ko kesa gadi suda jarrak kana goda jirtano video chi garo isadaka jira nulala jira garo video chi san Dugara bicha jara kanatti qophaa'ee gadhiisu kan arguun qabaan iyyuu nama akkamiiti mimi nama arabarraa maaltu adda jara godha jara kana fuula jara ilaaluun barbaada yoo qabaattanis keessan ergu akka hin daganne sagantaan araaf qabanne kanuma fakkaata hammee wanaatti kan na wajjin turtani